ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଲଖନପୁର ଖୋଲାମୁହଁ କୋଇଲା ଖଣିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବିଭିନ୍ନ ଠିକା କମ୍ପାନୀ ଶ୍ରମିକମାନେ ଆମରଣ ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଲଖନପୁର ଖୋଲାମୁହଁ କୋଇଲା ଖଣି ଜିଏମ୍ ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ଶ୍ରମିକମାନେ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି। ଶ୍ରମିକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଚ୍ପିସି ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉନାହିଁ। ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦରମା 30 ରୁ 45 ହଜାର ଟଙ୍କା ଯାଏ ହେବା କଥା, ସେମାନଙ୍କୁ 13 ରୁ 18 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦରମା ଦେଇ ବାକି ତଳ ଲୁଟ୍ କରାଯାଉଛି। 2 ବର୍ଷ ଲେଖାଏଁ କାମ କରିସାରିଥିଲେ ହେଁ କମ୍ପାନୀ ପରିଚୟ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରୁନାହିଁ। ମେଡିକାଲ କାର୍ଡ, ଭିଟି ଟ୍ରେନିଂ, ସିଏମ୍ପିଏଫ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ନଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ଠିକା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଦାବି ପୂରଣ କରିବେ ନାହିଁ, ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଶ୍ରମିକମାନେ କହିଛନ୍ତି। देखुन आज्ञा आम लखनपुर खोला कहला कंपानी ठिका संस्था काम करुँ। आमर आम इन काम करला परे हमको आई कार्ड नहीं मिलबार, भिटी ट्रेनिंग नहीं कराबार, आमर एचपीसी पेमेंट नहीं देबार, मेडिकल सर्विस बुक नहीं देबार, आमर एचपीसी पेमेंट नहीं देबार, से आम आज अमरण अनशन बसीचु। अच्छा, एचपीसी पेमेंट देले केते टका आपण माने दरमा पावर कथा वर्तमान केते पाउछो? देखो आम वर्तमान आम दरमा पाचु 15,000 और 18,000 दरमा पाचु। एचपीसी पेमेंट आमको 36,000 टका लेखा मिलबार कथा और ड्राइवर मांको 40,000 टका मिलबार कथा। तो आपण माने ई बाबद रे कहा के कहले न जिला प्रशासन अधिकारी होन कि एमसीएल रो ऑफिसर होन से माने काना पदक्षेप न? देखो आम आमर एमसीएल अधिकारी मान को आम 3 थर लेटर देलु। आमर जिला प्रशासन के 3 थर, कलेक्टर मध्य को 3 थर आमर लेटर देलु न। इथिर खाली आमर रिविजन कर दिसन, से रिविजन रो किछि काम ना हेबार। झारसुगुड़ारू घनश्याम पढ़ियारी रिपोर्ट, ओडिया भास्कर।